তো হালি দিব বাস আমার আছে রসুন লাগাইছি আমরা এই শীতে আছে দে এতো Hello family members kan sobke isor laga morom salam janai di ase aru ajo ta ami tu fry kuribala ase itu tita puti ase choto ula to itu to puti nolage na inaka kurige nai boil kuribo itu inakai boil kurisha koile puti tu sob ulai jabo rata lagai itu kiba tu sob hoi jabo aru itu puti tu tai nijor bra boil kurisha koile giri jabo bishi tita lage tita ase itu prai ami boil kurige na pani olop phelabo pani olop phelab chete ami suka mas dige na fry koribala ase to ami kinaka banabo skip nokore na last tak sai dibi de itu to ami pani uthai dishe to hali dibo bas aro কি আছে কইলে নমক অলপ দিব বাস বন কৰিব 10 মিনিট নিচিনা বন কৰিগে না ৰাখিব তেতো 10 minutes boil কৰিছে দে boil কৰি কিনে খতম হৈ যাইছে এটা তো পাকিয়া বি ভালো পাকি যাইছে বেছি তিতা থাকা বি অলপ তো কম হৈ যাইছে এটা তো ইটো কুটি ওলাব boil কৰা টাইম তে ইটো কুটি তো গিৰি যায় আৰু নেগিৰিলে বি আৰু না ওলাবি ভাল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সবি পুরা ওলাই দিব Hello family members kan hoi jese de ito boil kori geno kuti ulai si de kuti tu imane ulaba parse de bahal pra pakise aro beshi tita thaka to na kum hoi jese ito to ami fry koribo to kinanga fry koribo ami bahal pra fry korigene dekhabo de ito to ami fry koribala ase ito to boil kora to ito hoise aro ito losun ase de local losun olop scent lobole ta lagana aro itu suka mas tu golchiti thaka ola na suka mas kunda ola ita ase aro itu tu chili powder ami te tu tel tu uthai dishi acha sauce ki dibo pehla ami লসুন দেব মাছ শুকা মাছটো তো ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগে এই কাঁচা কুন্দাটো বেছি দিয়া আছে খাবলৈ নাপাৰে কি কয় ভালদৰে মিহি কৰি কিনে এনেকুৱা ফ্ৰাই কৰিব লাগে আৰু লাল হৈ কিনে তাৰ লগত চেন ওলাবলৈ দিব লাগে আছে আচ্ছা তো লাল হৈ যাইছে itu kita kuti tipo aro ake tibi nemo kolop digen ase boil kora tan jole bi ke olop dibo chile badar bas ana hani dibo mix kore dibo
এতিয়াতো অলপ জাল বনাব লাগে দে নহ'লে খাবলৈ টেষ্ট হ'ব খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে That's what you're called. Jadi gas full kori debu. Bro, try koribo. Itu tapi tak laga. Persen tak boleh na. Itu pakai jasa je, hoshi deh. Bon koribo. Ini kan rakhi kena olok thanda hobole dibo. Itu pichiti dapat itu. Hello, family members kan. Kutum hoye jasi deh, ami banai thaka to. Itu masala kan, aro itu namak kan bi sob. Itu bitur de jaiga na, ekdom taste inaka hoye jasi deh. Itu losun laga chamara se, losun laga chamara. Shite sasi deh. Itu tu na kuchu laga sabji, aro dal laga sabji, alu laga sabji ini kati khabo parbo deh. Tu ini ka dry fry ini ka banai gena, dapate hali gena na, bishi din bi 1 mona 2 mona tak na rakhi kena khabo parbo deh. Aro ini ka dapate rakhi kena khabo koile bi khabo parbo, aro itu dalate hali gena suka bi sukabo parbo deh. Itu sukai se koile na, dry sukai se koile itu papur inchna kum hoy jay. Aro itu sukai gena khai bishi bhala se deh. Sukai gena rakhi se koile itu sal tak na, 1 sal tak rakhibo pare deh. Aro bishi tes hoy jay, aro sukai gena khai na bishi tes hoy jay. To ami to itu to suka bola ase, sukai gena kiman din khabo parbo khabo. Asul de itu bibi thaka khan aro diabetes thaka khan na itu khani khabo lage. Aro ami kan gahori mongso khatam dina itu logo khabo lage. Itu ami to itu kita kuti to banai kena suka bi suka kori dise deh. Itu suka kora piche itu papur inchina hoy jay. Itu to salpi rakhibo pare. Salpi rakhibo pare itu. Aro dal khan logo khabo pare. Kuchu laga sabji din hoile itu gahori laga mongso ini kati khabo pare. Suka kori dise ami. Ini ka suka kori kena dapat hali kena fresh rakhibo, aro অলপ পৰা itu sal pra boleh ase. Shite sase kunba ini ka banai kena nakha manu taipse kole ekbar try kori sabi. Bishi tes ase aro iman bhala ase. Itu bana laga bi iman 1 ghonta bi nalage, aro easy bi bishi easy ase. To apni khan bi try kori sabi. To apni khan ami laga video last tak bhal pra sai dia karne bishi khushi paise, aro next day look korbo bhal pra thaki deh. Bye bye.